Bem-vindo à Leitura Fílmica. Estamos aqui hoje com Regi Vansar, do filme Esperando Bojangles. O diretor está aqui para o Festival Varilux de Cinema 2022. Bonjour. Bonjour. Seu filme é o mais diferente que eu assisti desse festival. Alors votre film est le plus différent qu'il a vu dans ce festival. Ouais. Começamos achando que é uma comédia e depois ele vai caindo pro drama, né? On commence le film en pensant une comédie et ensuite on se rend compte que c'est un drame. Ouais. Falando sobre a parte inicial, que é muito colorido, que é uma farsa dentro de uma festa, bem divertido. O ator Romain Duran lembra muito o Jean-Paul Belmondo, lembra Magnifique, no filme Magnifique. Não sei se isso foi uma ideia dele, porque parece que é o mesmo tipo de comédia. Alors, en parlant du début du film, il y a beaucoup de couleurs, c'est une farce pendant une fête, et l'acteur Romain Duran, il rappelle beaucoup. Oui. Et est-ce que cela a été pensé? Alors, inconsciemment, ça a été pensé. Inconscientemente foi pensado. Ensuite, Romain a la même générosité à l'écran comme dans la vie que Jean-Paul Belmondo. E o Romain, ele é tão generoso na tela quanto na vida como o Jean-Paul. Et comme Jean-Paul Belmondo, il est capable en fait de jouer de la comédie drôle et des choses beaucoup plus dramatiques. E os dois têm em comum que conseguem fazer papéis de comédia, engraçado mesmo, e papéis dramáticos. Et d'ailleurs, il y a un film qui date environ d'il y a 15 ans, où quand Jean-Paul Belmondo était encore vivant, où Romain Duris et Jean-Paul Belmondo jouent ensemble, et Jean-Paul Belmondo joue le rôle de Romain Duris vieux. E inclusive tem filme de uns 15 anos atrás que os dois atores trabalham juntos e o Jean-Paul faz o outro ator mais velho. Ah, verdade. À la mort de... Enfin, pas à la mort, pardon. À la sortie du film Bojangles en France. E quando saiu esse filme, comment il s'appelle le film? En attendant Bojangles, donc c'est Esperando Bojangles. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était l'autre. Quando esse filme saiu na França, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est un ami très cher de Jean-Paul Belmondo. E uma pessoa que ele não conhecia e que era muito amigo do Jean-Paul, qui en fait m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Mandou uma mensagem para ele nas redes sociais. Et qui m'a dit, voilà, je suis un des amis intimes de Jean-Paul Belmondo. J'ai vu votre film. Jean-Paul Belmondo aurait adoré le voir. Et sachez qu'il a vu tous vos films. Et dès qu'il y avait un film avec Romain Duris, il allait le voir. E essa pessoa escreveu para ele falando que era muito amiga do Jean-Paul Belmondo e que ele teria adorado o filme se tivesse vivo e que ele assistia, essa pessoa contou para ele que o Jean-Paul Belmondo assistia a todos os filmes dele. J'ai envoyé le message à Romain. E aí ele mandou o filme pro Romain. Et on était bouleversés, très émus. E eles ficaram muito emocionados. Ah, que bom. O festival Varilux ano passado homenageou o Belmondo. Ah, il dit que le festival l'année dernière a fait un hommage à Jean-Paul Belmondo. Ele dirigiu um filme que é uma comédia romântica chamada Populaire. Depois fez um suspense, que é tradutor. E agora, como que ele classifica o gênero desse filme? Alors, vous avez fait une comédie romantique, ensuite un suspense, et maintenant, comment vous direz quel est le genre de ce film? Alors moi, je dirais que Populaire est une comédie romantique et sportive. Então, Populaire é uma comédia romântica e esportiva. Je dirais que Les Traducteurs est un film de suspense sentimental. Les Traducteurs, os Tradutores é um filme de suspense sentimental. Et je pense que En attendant Bojangles, c'est une comédie melodramatique. E esse filme é uma comédia melodramática. Bom, eu penso que a experiência do espectador
depende, para gostar desse filme, depende como ele vê, aceita o filme. Ele tem que se abrir para as ideias libertárias dos personagens, porque se ele julgar, vai estragar a experiência. Não sei se o diretor também concorda com essa opinião. Alors, son opinion, c'est que le spectateur, pour voir ce film, il doit être ouvert à ne pas juger les idées libertaires des personnages, sinon ça ne va pas être une bonne expérience. Est-ce que vous êtes d'accord avec son opinion? Oui, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que le film va beaucoup plus loin que juste son côté divertissement et émotionnel. Ele concorda completamente, ou seja, o filme vai muito além de lado divertido e emocional. Et il peut choquer, et j'en suis conscient. Ele pode chocar e ele tem consciência disso. Mais il faut justement comprendre que les personnages qui sont dans le film, c'est pas nous. Mas é preciso entender que os personagens que estão no filme não somos nós. Donc en fait, le problème des gens qui ne rentreraient pas dans le film sont des gens qui ont un problème avec la différence. Então, pessoas que não entram no filme são pessoas que têm um problema com a diferença. Moi-même, en fait, je ne, comment dire, je n'accepte pas certaines choses du comportement de ces personnes. Ele mesmo não aceita algumas coisas do comportamento desses personagens. Mais j'aime leurs défauts. Mas ele gosta dos seus defeitos. Et quand on aime le défaut aussi des autres, à certains degrés, E quando a gente gosta do defeito dos outros até um certo ponto, c'est qu'on fait vraiment partie de l'humanité. é porque a gente realmente faz parte da humanidade. Queria te falar de duas cenas especiais. Uma delas é a dança do Jorge e da Camille no pátio do Castelo Espanhol. Donc il veut parler de deux scènes spécifiques. L'une, c'est la danse entre les personnages dans le château espagnol. Oui, ouais. Que ele faz uma transição do cenário local, que é o castelo, o pátio do castelo, para uma cena no interior, no estúdio. Et il y a une transition entre le château et une scène dans un studio. Qual foi a ideia? Por que ele fez isso? Qual que é a ideia por trás disso? Et pourquoi vous avez fait ça? Quelle a été l'idée derrière cela? Le but, c'est de créer une ambiguïté. O objetivo era criar uma ambiguidade. À savoir que, est-ce que dans cette scène, l'ensemble de cette scène, Nessa cena, si c'est de la réalité ou si c'est du rêve? não saber se é realidade ou sonho. Est-ce que c'est une scène qui a réellement existé? É uma cena que realmente aconteceu? Est-ce que c'est dans leur esprit? Tá na cabeça deles? Est-ce que cette fête même a eu lieu? Será que essa festa aconteceu? Et ça m'a rappelé, je crois inconsciemment, un peu ce que pouvait faire Michael Powell dans le film Les Chaussons Rouges. E lembrou ele, mesmo que inconscientemente, o que o Michael Paul fez no filme Meias Vermelhas. E não sei se em português é essa a tradução. The Red Shoes, in English. Muito bom. E eu até senti que seria o momento da cura da personagem Camille, mas depois a gente viu que não é. Il a dit qu'il a même pensé que c'était le moment où la personnage allait se rendre, aurait la santé recomposée, mais il se rend compte que non. C'est très juste. Exatamente isso. E a última pergunta é sobre a outra cena, a última cena do filme, a conclusão do filme. La dernière question, c'est sur la dernière scène. No plano final, nós temos duas portas abertas, a câmera está assimétrica, um pouco mais para a direita, e os personagens vão para o lado direito, junto com o pássaro exótico, que eu acho que é porque eles optam por seguir o mesmo caminho do casal principal, o caminho da fantasia. Alors, on a deux portes qui sont ouvertes, la caméra est un peu asymétrique, on voit le côté droit, les personnages suivent le côté droit avec l'oiseau, et il a l'impression que c'est le choix des personnages d'accompagner ce lieu plutôt fantastique, é isso que você falou? Ce lieu plutôt fantastique du personnage. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la question du film est comment on fait pour vivre. É isso, e a questão do filme, no fim das contas, é como que se faz para viver. Dans quel équilibre on arrive à donner
à la magie et à la réalité brute pour pouvoir vivre notre vie. Qual o equilíbrio que a gente pode encontrar entre a magia e a realidade bruta para poder viver a vida? Une grande majorité des gens, en fait, n'ont malheureusement aucune magie pour vivre la vie de tous les jours. Algumas pessoas, infelizmente, não têm nenhuma magia para viver a vida cotidiana. Donc il faut essayer de la créer pour qu'on puisse vivre encore d'une manière meilleure. Então é necessário criar essa magia para tentar viver de uma forma melhor. Et c'est ce que font les personnages. E é o que os personagens fazem. Sim, muito bom. E para concluir, eu queria ver um filme com esse menino que era o personagem do filme, adulto, para saber como ele cresceu com um background tão rico, tão cheio de novidades, de fantasias. Il espère voir un jour un film avec ce personnage enfant qui sera adulte et comment il va être avec ce bagage tellement riche. Je pense que, comme il le dit à un moment au milieu du film, il veut être écrivain et je pense que ce sera un film sur un écrivain. Ele fala, tem um momento do filme que ele diz que quer ser escritor, então ele acredita que vai ser um filme sobre um escritor. Peut-être un écrivain qui est amoureux d'une femme. Talvez um escritor que está apaixonado por uma mulher. Ou d'un homme. Ou apaixonado por um homem. Et qui, en fait, vit peut-être lui-même en tant qu'écrivain trop dans la magie. E talvez ele, como escritor, viva muito dentro da magia. Face à quelqu'un qui vit presque trop dans la réalité. Enquanto tem uma pessoa que vive demais na realidade. Et comment en fait ils vont réussir à se réunir et s'aimer. E como que eles vão então encontrar uma forma de se reunir e de se amar. Muito bom. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.